बरसात के मौसम में, तन्हाई के आलम में, बरसात के मौसम में, तन्हाई के आलम में, मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया। अभी जिंदा हूँ, जी लेने दो, जी लेने दो, भरी बरसात में जी लेने दो। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। এটা বম পৰি গ'লেও তাৰ কেইবাদিনো বন্ধ হ'ব, মানুহকেইটা কি ভয় খায়। খুব মজা লাগিব না, খুব মজা লাগিব। এইটো এটা বুজিছা নাই, সেই বস্তুটো হোৱা নাই না আমাৰ, এইটো ৰিয়েকশ্যনটো আমি দেখা নাই না, ল'ব লাগিছিলে হয় নাই? Okay.